جی فرینڈس ونس اگین ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. میں آپ اپنے ایسے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کرتا ہوں. دس ویڈیو از فار دوز اسٹوڈنٹ ہو اسپائر ٹو اپیئر ان دا ایگزام آف CSS اینڈ دوز پیپل ہو تھنک دا پیپر آف ایسے از ڈیفیکلٹ. CSS کے اندر جو ایسے کا پیپر ہوتا ہے وہ ڈیفیکلٹ نہیں ہوتا، لیکن ہم نے مینس مجھ سے مراد ہماری جو سوسائٹی ہوتی ہے، ہمارے جو استاد ہوتے ہیں یا جو دیگر فیلو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، وہ اس چیز کو یہ بنا لیتے ہیں کہ CSS کے اندر جو ایسے کا پیپر ہوتا ہے وہ مشکل ہوتا ہے. یا جس طرح سے CSS کی ہر سال رزلٹ آتی ہے جس میں زیادہ تر بچے جو ہوتے ہیں وہ CSS کے اندر فیل ہوتے ہیں، وہ ایسے کے پیپر میں ہوتے ہیں. اسی وجہ سے لوگوں کے اندر CSS کے ایسے کو لے کے ایک فوبیا ہوتا ہے، ایک ڈر ہوتا ہے، ایک پریشانی ہوتی ہے کہ CSS کا جو ایسے پیپر ہے دیٹ از کوائٹ ڈیفیکلٹ. اٹ سیمس لائک کوائٹ امپاسبل ٹو پریپیئر فار دس. لیکن یہی سوچ آپ نے ختم کرنی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والا جو اٹیمپٹ ہو جو کہ آپ کا 2023 کا ہوگا، یا آپ اس سے آگے سوچ لیں کہ آپ 2024 میں 2025 میں اپیئر ہوں گے، آپ کو اس مائنڈ سے نکلنا ہوگا. آپ کو یہ اپنے دماغ سے چیز نکالنی ہوگی کہ CSS کا پیپر جو ہے کوئی ڈیفیکلٹ ہے. اٹ از ناٹ difficult. What you need to break the essay paper or دیگر subject is focus and commitment with proper guidance. اگر آپ focused بھی ہو، اگر آپ committed بھی ہو اور آپ کو proper guidance بھی ہے، means اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ نے ایسے کے پیپر کو تیاری کیسے کرنی ہے، آپ نے ایسے کے اندر thesis statement کہاں لکھنا ہے، آپ نے اپنے ایسے کے اندر CSS کی آؤٹ لائنز، ایسے کی آؤٹ لائنز جو ہے وہ کیسے بنانی ہے، آپ نے اپنا انٹروڈکشن کیسے لکھنا ہے، آپ نے اپنی ایسے کی باڈی وغیرہ کیسے لکھنی ہے، آپ نے کنکلوڈ وغیرہ کیسے کرنا ہے، آپ نے اس ایسے کے اندر فیکٹس فگر جو ہے وہ کس طرح سے کوٹ وغیرہ کرنے ہیں. آپ ان 10 ٹاپک میں سے آپ کو کون سا ٹاپک چوز کرنا چاہیے، کیونکہ 10 ٹاپک ہوتے ہیں، آپ نے ٹاپک تیار کیے ہوتے ہیں اور وہاں سے آپ کو پک کرنا ہے. تو یہی سارے جواب جو ہیں ان کا میں کوشش کروں گا کہ آپ کو ہر طرح سے گائیڈ کیا جائے اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ، دوستوں کے ایکسپیرینس کے ساتھ، کہ CSS کا جو ایسے کا پیپر ہے وہ اس طرح سے مشکل ہے کہ لوگوں نے اس کو مشکل بنا دیا، لیکن یہ مشکل نہیں. اور ہماری اپروچ CSS کے ایسے کا پیپر کو لے کے ہم کیا کرتے ہیں، جب ہم CSS کی تیاری کرنا شروع کرتے ہیں، CSS کی ایسے کے پیپر کی تیاری شروع کرنا چاہتے ہیں، ہم ڈائریکٹ ایسے رائٹنگ سے کرنا چاہتے ہیں. دیٹ از اے رانگ اپروچ. Because I believe to write a good essay, you must be good at sentence making. اور آپ کو پتا ہے کہ سینٹینس کہاں سے بنتے ہیں، سینٹینس آپ کے ورڈ سے بنتے ہیں. تو اٹ مینس یو شوڈ ہیو اے گڈ ووکیبلری. اتنی نہیں کہ آپ کے پاس بہت جارگن اور کنسیٹڈ ورڈ، اتنی ووکیبلری ہونی چاہیے کہ ایک ریڈر کے پاس جتنی ووکیبلری ہونی چاہیے وہ آپ کی ووکیبلری ہونی چاہیے. اس کے بعد آپ کے سینٹینسز صحیح ہوں. سینٹینس کا جو اسٹرکچر ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ سینٹینس کا ایک اسٹرکچر ہوتا ہے جس میں سینٹینس میں سبجیکٹ، ورب، اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ ہم آبجیکٹ دیتے ہیں، ٹینسز ہم کور کرتے ہیں جس میں ہمیں پتا ہے کہ کس ٹینس کا کون سا ہیلپنگ ورب اور کون سا مین ورب ہوتا ہے. جب آپ کو یہ ساری بیسک چیزیں پتا ہوتی ہیں اور آپ اچھا سینٹینس لکھتے رہتے ہو، تب آپ کی اپروچ ہونی چاہیے ٹورڈس پیراگراف رائٹنگ. تو پہلے آپ کی جو اپروچ ہونا چاہیے ٹورڈس دی سینٹینس میکنگ. آپ اچھے سے اچھے سینٹینس بنا دو. اگر آپ بگنر ہو، اگر آپ ایک نئی شروعات کرتے ہو اور اگر آپ اچھا ایسے لکھنا چاہتے ہو تو یو شوڈ اسٹارٹ فرام رائٹنگ گڈ سینٹینسز. اور سینٹینسز کیا مراد کہ آپ کو جو سینٹینسز کی بنیادی چیزیں کہ سبجیکٹ کیا ہوتا ہے، ورب کیا ہوتا ہے، ہیلپنگ ورب کیا ہے، مین ورب کیا ہے، پریزنٹ پارٹیسپل کیا ہے، پاسٹ پارٹیسپل کیا ہے، وربس کی فارمز کیا ہیں، آبجیکٹ کیا ہوتے ہیں، اس میں ڈائریکٹ آبجیکٹ کیا ہے، انڈائریکٹ آبجیکٹ کیا ہے. اس کے بعد آپ سینٹینسز بنائیں. آپ کی ڈیلی روٹین ہونی چاہیے، یو شوڈ میک سینٹینسز ڈیلی بیسس. اور سینٹینسز بھی وہ ایسے کے اندر میرے خیال سے اور دیگر جو دوستوں کا خیال ہوتا ہے اس میں یہی خیال پہ آ جاتا ہے کہ سمپلسٹی از اے بیسٹ پالیسی. یو شوڈ اڈاپٹ ان یور ایسے رائٹنگ سمپل سینٹینسز، کیونکہ اگر سمپلس ہوں گے تو وہ کنسائز ہوں گے، وہ بریف ہوں گے، اور جو چیکر ہوگا وہ آپ کی بات سمجھ لے گا. If you are making long sentences with phrases, with idioms, with conceited phrases, وہ ایک ڈینجرس تھنگ ہے. آپ زیادہ دیکھیں
ऐसे जो है वो एक कॉमन मैन अप्रोच है, ऐसे एक लेमैन अप्रोच है, ऐसे एज एन अप्रोच मैन ऑफ कॉमन मैन स्ट्रीट, जो एक गली में बंदा खड़ा है वो एक अप्रोच है। तो ये कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं, ऐसे आपको पता है, ऐसे अटेम्प्ट आपने अटेम्प्ट करना है, लेकिन उसकी शुरुआत होनी चाहिए। अगर आप बिगनर हैं तो आप अपनी शुरुआत करें सेंटेंस से, अपने सेंटेंसेस को इम्प्रूव करें। उसके बाद आप पैराग्राफ पे आ जाएं। आपने छोटे छोटे पैराग्राफ, कम से कम 50, 60, 70 पैराग्राफ आप शुरू में लिखना शुरू कर दें, क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ऐसे जो बनता है वो पैराग्राफ्स बनता है। एन एसे इज कलेक्शन ऑफ पैराग्राफ्स। जब आप ऐसे लिखते हैं किसी भी टॉपिक पे, जैसे 2022 में एक ऐसे आया था कि ह्यूमन डेवलपमेंट्स एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, मीन्स ह्यूमन डेवलपमेंट होगी तो आपकी इकोनॉमी सस्टेन करेगी, वो ग्रो करेगी, आपकी इकोनॉमी स्टैंड करेगी, ठीक है ना, इंसान की डेवलपमेंट, वो अलग बात है, डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके अंदर पैराग्राफ आ गए, तो इट मीन्स कि अगर आपको एक अच्छा पैराग्राफ लिखना आ रहा है तभी आप एक अच्छा पैराग्राफ लिख पाओगे। अगर आपको पैराग्राफ ही नहीं आ रहा, इट मीन्स यू आर नॉट गोइंग टू मेक अ गुड एसे, एंड इफ यू आर नॉट गोइंग टू मेकिंग अ गुड एसे, इट मीन्स यू आर नॉट गोइंग टू मेक टू द लिस्ट, फाइनल लिस्ट ऑफ CSS, जो CSS की रिटन लिस्ट आती है। तो मेरी एक एडवाइस है उन दोस्तों के साथ जो कि बिगनर्स हैं, जो अभी से तैयारी कर रहे हैं, या एक तरह से वो परेशान है कि हम ऐसे की तैयारी कहाँ से शुरू करें। तो पहले से एट बिगनिंग लेवल यू शुड स्टार्ट फ्रॉम द सेंटेंस। सेंटेंस में मैंने बताया कि आपको टेंसेस, आपके वर्ब्स के जितने फॉर्म्स वगैरह हैं वो आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ आपने चीज़ों को कैपिटल, कहाँ आपके बास का बच्चे क्या कर लेते हैं कि जहाँ पर एक वर्ड को कैपिटल होता है, जैसे प्रॉपर नाउन होता है, उसकी हर जगह पे वो कैपिटल होता है, तो वो शुरू ही कैपिटल से हो गया, चाहे मिड में हो, एंड में हो, कहाँ पर प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट विद द कैपिटल। लेकिन कॉमन नाउन को भी बास का बच्चे कैपिटल लेटर से स्टार्ट कर लेते हैं, वो एक प्रॉब्लम है। तो आपको ये सारी बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, बेसिक एक सेंटेंस की स्ट्रक्चर का आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपकी जो अप्रोच होगी वो ये होगी कि आप पैराग्राफ पे आएंगे। पैराग्राफ क्या होता है? पैराग्राफ राइटिंग आपको पता है कि पैराग्राफ में एक आइडिया, एक थीम होता है। पैराग्राफ, जैसे अगर मैं आपको मिसाल दूँ कि राइट एन एसे ऑन इमरान खान, तो इमरान खान की पर्सनालिटी के ऊपर डिफरेंट पैराग्राफ लिखे जाएंगे। आप एक पैराग्राफ लिखोगे उनकी अर्ली एजुकेशन के बारे में। अब आपने सिर्फ और सिर्फ उनकी एजुकेशन के बारे में उस पैराग्राफ में लिखना है। आप 6 लाइनें लिखिए, 7 लाइनें, 8 लाइनें, उस पैराग्राफ के अंदर एक आपने बात करनी है सिर्फ इमरान खान की एजुकेशन के बारे में। फिर आप बात करेंगे उनके एक पैराग्राफ उनके क्रिकेटिंग करियर के बारे में। फिर एक पैराग्राफ होगा उनके क्रिकेटिंग पैराग्राफ, उन्हें क्रिकेट कब शुरू की, कहाँ से शुरू की, उनकी क्या अचीवमेंट्स वगैरह थी। उस पैराग्राफ के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट की बात होगी, उसके अंदर अब आप एजुकेशन की बात नहीं होगी, क्योंकि आप शुरू से कर रहे हैं। उनका अर्ली बैकग्राउंड, आप उनका एजुकेशन बैकग्राउंड, ठीक है ना, उनका फैमिली बैकग्राउंड, ये अलग अलग उनके पैराग्राफ बनाएंगे। फिर अब जब क्रिकेटिंग आएगी तो उनकी सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट की बात होगी। फिर अगर आपने उनकी बात करना है एज अ फिलैंथ्रोपिस्ट कि उन्होंने शौकत खानम के लिए क्या किया, कैसे फंड रेज की, कैसे हॉस्पिटल वगैरह बनाए। फिर आप उनका बनाएंगे एक पैराग्राफ एज अ पॉलिटिशियन, एक पैराग्राफ एक पॉलिटिशियन के तौर पे कैसे रहे। फिर आप उनका एक पैराग्राफ लिख सकते हैं एज अ PM। तो इस तरह से एक पैराग्राफ के अंदर सिर्फ एक चीज होती है, एक आइडिया होता है। ये नहीं कि एक ही पैराग्राफ के अंदर आपने सारी चीजें उसके अंदर डालना शुरू कर दी। अगर एक टीचर है तो आप हर एक टीचर, अगर आपको कहा जाए कि राइट एन एसे ऑन टीचर, तो आप छोटे छोटे पैराग्राफ बनाओगे। ऐसे में भी छोटे होने चाहिए, ब्रीफ होने चाहिए, कंसाइज, क्योंकि उनसे आइडिया आपका क्लियर होता है, सही जाता है, मैसेज आपका क्लियर होता है। तो जब आप टीचर पे बनाओगे तो एक पैराग्राफ होगा कि उनकी पर्सनालिटी कैसी है, ठीक है, आप उनका ओवरऑल लिखेंगे। अगर आप दूसरा पैराग्राफ लिखोगे वो उनके टीचिंग स्टाइल पे लिखोगे। फिर आप टीचर की क्वालिटीज पे लिखोगे। फिर आप उनके मेथड वगैरह पे, सारे चीज़ों पे, मीन्स अगर कोई अलग आइडिया आएगा तो वो अलग पैराग्राफ होगा, ठीक है ना। पैराग्राफ ऐसे आपने वो तस्बीह रखी होती है जो बाज़ का बुजुर्ग लोग पढ़ते हैं, उसके अंदर जो थ्रेड होता है, जो धागा होता है वो एक होता है। पैराग्राफ के अंदर भी आपकी आइडिया एक होती है, जो उसके अंदर मोती होते हैं नेकलेस की तरह, वो आपके वर्ड्स होते हैं। तो जब भी आप ऐसे का पैराग्राफ बनाएंगे उसमें
ये होगा कि वो जो मोती होंगे वो आपके वर्ड्स होंगे। अगेन मैं आपको कहूँ कि ऐसे की शुरुआत से आप सेंटेंस से करें। सेंटेंसेस जब आपके इम्प्रूव्ड हो, क्योंकि ये बेसिक्स हैं और ये बुनियाद है। अगर आपके बेसिक्स और बुनियाद कच्चे होंगे तो आपको आगे चल के डिफिकल्टी होगी। अगर आप अभी से अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर इम्प्रूव कर लेते हैं और आप रेगुलरली चेक करा लेते हैं और बाद में आप पैराग्राफ राइटिंग में आ जाते हैं, जिसकी कुछ क्वालिटीज होते हैं, क्योंकि जब आप पैराग्राफ लिखते हैं तो उसके अंदर एक टॉपिकल सेंटेंस होता है, मेन सेंटेंस होता है, उसके कुछ सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट वाले होते हैं, बाद में कंक्लूजन होता है। ऐसे करके आप ऐसे जब लिखने जाते हैं तो पैराग्राफ 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 आप लिखते जाते हैं। तो आपने अगर शुरू करना है तो पहले सेंटेंस से करें, फिर पैराग्राफ, फिर आप ऐसे पे आए, फिर आप छोटे छोटे ऐसे करें, फिर आप जब एडवांस पे पहुंचो, जब आपको पता लगे कि इस साल मुझे CSS के पेपर में बैठना है या अगले साल, तो आप कम से कम लास्ट 10 ईयर्स के जो ऐसे हैं वो अटेम्प्ट करना शुरू करता है। मैं आपको यहाँ पर ये भी बताना चाहूँ कि अगर आप फर्दर ऐसे राइटिंग के बारे में, फिर से राइटिंग में कुछ सीखना चाहते हैं, इन Larkana are those people who are from the vicinity of the Larkana, from the people from Kamba, from Dadu, from here, they may join our academy. Our academy name is Petarian Academy. Petarian Academy Larkana में एक इंस्टीट्यूशन है, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं अपनी राइटिंग फीडबैक लें, क्योंकि बाज़ का लोग कहते हैं कि हम परफेक्ट होते हैं, लेकिन ये होता है कि कुछ मसले मसाइल, कुछ मिस्टेक्स होती है जो कि ग्रामर से लेके, स्पेलिंग से लेके, पंक्चुएशन से, एक्सप्रेशन लगे, तो उनकी मिस्टेक्स वगैरह होती रहती हैं। अगर आप चाहते हैं कि इनके ऊपर आपको फीडबैक कर लें तो आप हमारे एकेडमी में आ सकते हैं। पेटारन एकेडमी है, लारकाना के अंदर है, नियर जाफरी इमाम बारगाह, रेशम गली, सांगी शॉपिंग सेंटर है, उसके अंदर एक स्कूल है जिसमें बैठा हूँ, उस स्कूल का नाम है द SM स्कूल सिस्टम। अगर आप ऐसे मैं व्हाट्सअप करना चाहते हैं अपना कोई मटीरियल अपनी फीडबैक के लिए या कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 0300 2255 704। थैंक यू सो मच। अगले टॉपिक पे हम बात करेंगे कि थीसिस स्टेटमेंट वगैरह क्या है, क्योंकि बच्चों को ये पता नहीं था कि थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है, उसे कहाँ लिखना होता है, आया आउटलाइन में लिखना होता है, आया इंट्रोडक्शन में होता है, इंट्रोडक्शन की बिगनिंग में होता है, इंट्रोडक्शन की एंड में होता है, कहाँ लिखना होता है, ये सब हम अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे, जिसमें बात करेंगे कि थीसिस स्टेटमेंट क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी लेंथ क्या है, उसकी प्रॉपर प्लेस क्या है। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।